or L, Makals? Up here. Healer nga pala ako. Up to you. Nakashield ba si Snoop sa party to? Ayo, wag mo tapos yung shoot mo. Puta, 8-3. Sino? Fake ako. Fake ako, Mac. Sige. Tayo na ni Snoop. Full check OC lang ah. Fake, Okay, fake. defense mo. Fake lang yan. Fake ako, okay. Faking ako. 15 seconds, Iko. Sige lang. Nakamark si Hailey ah. Gaging. Okay, on me. 5 seconds ako. 5. Shallow lang. Ito, Ay, inside naglalag natin. ako. 5, 4, 3, 2, 1. On me. Good job. Spread lang, defense. Spread. Spread. 10 seconds engage ako. Okay. 12 seconds po sa akin, pre. 12 seconds. Ito lang. Fake lang to. Okay. Ready? On me. In 5, 4, 3, 2, 1. On me. Putang ina. Nakatalon. Hit nyo. Spread lang. Healthy Satis tayo. kayo, ha? satis. Spread lang. Ah. Defensive. Good job. 10 seconds engage ako. Ready kayo? Spread lang. Hit kay Mega. Mac, tingin ka, satis. Mac, tingin satis. Inside. In 5, 4, 3, 2, 1. On me. Shoot. Puta, namatay ako sa demon. Ready demons. Di mo now. Na-fake tayo. Good shit. Gaging. Defensive. Wala ng demon. Okay. Another engage ako. 8 seconds. 7 Ready? seconds. 8 seconds ako. Ang ina na cancel ako. 3. 3 seconds. On me oh. In 5, 4, 3, 2, 1. On me. Hit. Spread and brawl again. Spread. Spread. Fake lang yan. Mil. 5 seconds demon. Spread. Defensive. Good job. Defensive lang. Hilang. Kaya tatlo pa healer mo. Hilang. Nice thing. Walang mana si Por. Walang nag-sustain sa akin, Okay, guys. inside sa atin. Ang ina, nag-demon. In 5, 4, 3, 2, 1. On me. Namamatay ako sa demon. Okay. Link, sakto. We are losing ha. We're losing. Okay, run nyo na boys. Try to save yourself. Kansaran man.